پروگرام آواز خلق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد امین نقیبی۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں گلبرگ کے علاقہ کلمہ چوک سینچری ٹاور میں، جہاں گزشتہ دنوں اچانک آگ بڑے کتنے سے بیسمنٹ اور فرسٹ فلور پر جو ہے وہ آگ لگی، جس سے یہاں پر موجود تاجر جو ہیں ان کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن خوشائن بات یہاں پر یہ ہے کہ جس وقت یہاں انتظامیہ کو اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے متعلقہ پولیس کو 1122 ریسکیو اور فائر بریگیڈ کے عملہ کو جو ہے وہ فوری طور پر انفارم کیا۔ انتظامیہ نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے تاجروں کو بڑے نقصان سے اور کسی قسم کے جانی نقصان ہونے سے جو ہے وہ محفوظ رکھا، جس پر انتظامیہ سینچری ٹاور اور صدر سینچری ٹاور نے انتظامیہ کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر سینچری ٹاور چودھری عرفان، جنہوں نے ہمیشہ تاجروں کی فلاح و بہبود کے لیے بے پناہ خدمات سر انجام دی، اور آج بھی الحمدللہ سینچری ٹاور جو کہ اس وقت خستہ حالی کا شکار تھا، انہوں نے دن رات انتھک محنت کرنے کے بعد جو ہے دوبارہ سے تاجروں کو بحال کرنے کے لیے جو ہے وہ یہاں کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر اس آج پلازا کو جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کروایا گیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر سینچری ٹاور چودھری عرفان، ان سے ہم جانتے ہیں کہ ان تمام حالات و واقعات کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی کام کسی چیز کی ذمہ داری ملے، اللہ کی ذات جب کسی کے اوپر ذمہ داری ڈالے تو اسے نیت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ انسان کو اس کا کام کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا حق بنتا ہے ایز اے صدر سینچری ٹاور کے جتنے بھی تاجر ہیں، یہ میرا گھر ہے اور یہ تاجر میرے فیملی ممبرز ہیں، ان کا نقصان میرا نقصان ہے، اور میں اس نقصان کو ان کا نقصان نہیں سمجھتا، اپنا نقصان سمجھتا ہوں، کیونکہ جب میرے لوگ، میرے تاجر میرے ساتھ جن سے میں ڈیلی ملتا ہوں وہ خوش نہیں ہوں گے، وہ پریشان ہوں گے، تو میرا بھی خوش رہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ میں خوش رہوں اور یہ پریشان رہیں۔ اور جب آگ لگی ہے تو موقع کے اوپر جب مجھے پتہ چلا تو میں پہنچا یہاں پہ، تو تب تک تقریباً 8 سے 10 شاپس جو تھیں، دفتر جو تھے وہ جل چکے تھے، لوگوں کا کافی کروڑوں میں نقصان ہو چکا تھا۔ لیکن بر وقت یہ جو شاپ تھی اس کے اندر وکس تھیں، بال جو ہوتے ہیں سر کو لگتے ہیں، جب اس کو آگ پڑی ہے تو دھواں نما جتنے بھی یہاں پہ ورکر تھے، لوگ تھے، ان کے آنکھوں میں پڑا، وہ ایک کیمیکل ہوتا ہے ان کے گلے میں گیا تو ان کو کھانسی وغیرہ آئی، تو جس کی وجہ سے ایک چھت جو تھی اس میں بھی وہ لکڑی کا کام ہوا تھا جس کو آگ پڑی اور وہ بھڑک اٹھی، ورنہ موقع کے اوپر 1122 ریسکیو اور جو ادارے تھے، اے سی صاحب اور ایس ایس پی صاحب موقع کے اوپر پہنچے ہیں، جو علاقائی جو یہاں پہ گلبرگ کی پولیس تھی موقع کیا لوگوں کو، اور یہاں پہ جتنی بھی تحفظ دے سکتے تھے انہوں نے دیا، ان کی بر وقت کوشش سے، محنت سے، اللہ کے فضل سے کہ آگ جو تھی وہ سر جب یہ ناخوشگوار واقعہ یہاں پر پیش آیا سینچری ٹاور میں تو اس کے بعد انتظامیہ یہاں موقع پر پہنچ گئی، تو جو مختلف ادارے تھے ان کا یہااں کی انتظامیہ کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ میں جتنے بھی یہ ادارے تھے ان سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کو آ کر بڑے ہی تحمت کے ساتھ اور اچھے رویے کے ساتھ یہ پیش آئے ہیں۔ انہوں نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کیا، جتنی جلدی ہو سکا، ایک نہیں موقع کے اوپر 6 سے 7 گاڑیاں پہنچی ہیں فائر بریگیڈ کی، اور 1122 جو تھی موقع کے اوپر انہوں نے ریسکیو کیا، گاڑی منگوائی بڑی اور لفٹر منگوایا، اور اوپر سے ایک شیشہ توڑ کے انہوں نے جتنے بھی لوگ تھے ان کو باہر نکالا ہے، ریسکیو کیا۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی اس چیز کی کہ ہمارے پنجاب میں، لاہور میں، گلبرگ کے ایریے میں جو ٹیم ہے ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، مجھے اس چیز کا بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ انتظام جو ہے بڑے اچھے طریقے سے نبھایا۔ اس وقت ہمارے ذرائع کے مطابق یہاں سینچری ٹاور میں جس روز آگ لگی اس کے بعد چند شرط پسند عناصر نے یہاں پر کافی ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی، اور یقیناً آج تک بھی وہ اس ماحول کو خراب کرنے کی کوشش میں ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تاجروں کو کیا پیغام دیں گے؟ جو تاجر ہیں آج کے دور کے، جو تاجر ہیں، جو لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون ہے،
कौन खड़ा है। जो शर पसंद लोग हैं इनकी जितनी भी शैतानी हरकतें हैं लोग समझ जाते हैं और लोग उन्हीं को उनके मुंह पे दे मारते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात होती है नस्ल तस्सीर का असर बड़ी दूर तक जाता है। तो जो लोग हैं ना जिनको जिस तरह का सबक मिला होता है वो उसी तरह का सबक जो है ना आगे फॉरवर्ड करते हैं, लोगों में भी तकसीम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को मैं अपने ईमान के साथ कहता हूँ कि प्लाजे में अगर 243 दुकानें हैं, 243 में से 243 ही इन 4-5 लोगों को छोड़कर सब की सब मेरे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे साथ रहे हैं और मैं खुश हूँ इस चीज़ से कि उन लोगों को मेरे ऊपर यकीन है और उनके यकीन का बदला यकीन के साथ ही वापस होगा इंशाल्लाह। तो साहब ये जो नाखुशगवार वाक़या सेंचुरी टावर में पेश आया है, यकीनी बात है कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है आपकी ज़ेर क़यादत यहाँ पर काम कर रही है, उन्होंने इस तरह के वाक़यात के साथ निपटने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की तदाबीर जो है वो कर रखी होगी। लेकिन आइंदा के लाहे अमल जो है वो आपने क्या तय किया है कि अगर आइंदा इस किस्म का नाखुशगवार वाक़या को पेश ना आए उसके लिए हिफाजती तदाबीर आपने जो है वो क्या तरतीब की? हमारे प्लाजे में तकरीबन टोटल जो है फायर का काम हुआ है और जो उसमें कमियाँ थी वो हम लोगों ने इसको पूरा भी कर लिया है। अगर एक चीज़ है स्मोक वगैरह, अलार्म वगैरह, ये वो सारी चीज़ें हम दोबारा करेंगे, इसको दोबारा इस तरीके से करेंगे कि दोबारा इसके ऊपर जल्द से जल्द काबू पाया जाए इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि इस तरह की मुसीबत दोबारा प्लाजे में ताजरों में ना आए। अगर इस तरह की कोई चीज़ होती भी है तो ये अल्लाह की तरफ से है, इंसान के बस में नहीं है। तो ये एक आफत है और अल्लाह की तरफ से उस टाइम आई है। लेकिन उस टाइम भी लोगों ने मौके के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब इक़दाम उठाया। लेकिन आग एक ऐसी चीज़ है कि ये भड़क जाए तो इसको रोकना जो है ना बेकाबू हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर जो मौजूद ताजर हैं जिनका यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है, उस हवाले से आप मौजूदा हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहें? मेरा मौजूदा हुकूमत से एक ही मुतालबा है कि उनका साथ दें, उनके जो नुकसानात हुए हैं उनको पूरा करने की, उनको मतलब जो भी क्लेम उनका बनता है उन्हें दिया जाए। उनके साथ खड़े हैं हम भी और गवर्नमेंट को भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। हम लोग टैक्सेस देते हैं, जो ताजर हैं वो टैक्स अदा करते हैं और इस बिना के ऊपर कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो माशाल्लाह मरीम नवाज साहिबा हैं और हम उनके साथ हैं, शाना बिशाना खड़े हैं। तो इस चीज़ को हम अप्रिशिएट करते हैं कि वो भी ताजरों के साथ बिलखुसूस साथ खड़ी है। और हमें एक ही बात है कि जो लोग जिनका नुकसान हुआ है ज़्यादा उनके साथ उनका साथ दिया जाए, उनके जो अखराजात हैं, जो नुकसानात हुए हैं वो पूरे किए जाए। प्लाज़ा की तमीर व तरक्की और ताजरों की तमीर व तरक्की के लिए आपने हमेशा अपना किरदार अदा किया। मज़ीद जो प्लाज़ा के ताजर हैं उनको क्या पैगाम देंगे कि प्लाज़ा की तमीर के लिए जो है इसकी खूबसूरती के लिए उनको किस किस्म के इक़दाम जो हैं वो उठाने होंगे और आप आइंदा के लाहे अमल को किस तरीके से तय करें? प्लाजा के जो लोग हैं, जो यहाँ की जिन लोगों की प्रॉपर्टी है, जो मालकान हैं, उनको चाहिए कि यहाँ पे महीने में 2 महीने बाद यहाँ पे चक्कर लगाया करें, अपनी शॉप्स अपने दफातर को मद्देनज़र रखा करें। हमारे प्लाजे में 2-3 चीज़ों की कमी है, ये पूरी हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ये जगह जिस जगह के ऊपर ये प्लाजा है पूरे लाहौर में इस तरह की जगह नहीं है। ये कलमा चौक सेंचुरी टावर आप किसी को भी बताएंगे पूरे पाकिस्तान में हर इंसान जानता है कि कलमा चौक कहाँ पे है। और माशाल्लाह खूबसूरती इस प्लाजे से VVIP लोकेशन जो है NDA ने इसको दी हुई है। और यहाँ पे बात क्या है कि जो जहाँ के किराएदार हैं उनको भी चाहिए कि प्लाजे को और जो जगह है उसको अपनी मलकियत समझें, ताकि जो यहाँ पे ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो मुहैया करें। छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्लाजे का पेंट है और छोटे छोटे जो काम होने वाले हैं उसमें वो इकट्ठे इंक्लूड हुआ करें, ताकि जो काम होने वाले हैं इनको काम कंप्लीट पाए तकमील तक पहुँचाकर प्लाजे की खूबसूरती को और बढ़ाएँ। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि जो लोग प्लाजा की तमीर व तरक्की में रुकावट बने हुए हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम? उन्हें चाहिए कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, अच्छी सोच रखा करें, अल्लाह पाक उन्हें अक़ल दे और हदायत दे। वो अपना तो नुकसान कर रहे होते हैं, अपनी दुनिया का भी नुकसान कर रहे होते हैं, आखिरत का भी नुकसान कर रहे होते हैं। अपने साथ बाकी लोगों को बुलाकर ये जो शर वाला काम है, ये जो
नफसियाती जो मरीज़ हैं वो बने हुए हैं, इनको इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए। लोग समझदार हैं, लोग समझते हैं कि हकीकत मबनी क्या है। ये 2-4 लोगों से इस तरह की हरकतें करने से वो अपना मिनाल और डाउन करते हैं। अगर वो लोगों के साथ अच्छे रवैये के साथ चलें, अच्छी सोच के साथ चलें, उनका काम करें, उनका हाथ बढ़ाएं, तो उनके लिए भी मुफीद है और उनको वो करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वो भी अच्छे अल्फाजों में याद हों लोगों की नज़रों में। मैं नहीं चाहता कि लोग उन्हें बुरे लफ्ज़ों में याद करें, लोग उन्हें अच्छे लफ्ज़ों में याद करें और उनकी भी रिस्पेक्ट है। अल्लाह पाक ने उन्हें इंसान बनाया, वो इंसानियत के दायरे में रह के इंसानों वाले काम करें। अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दें। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आवाज़ खलक में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद थी, किसी बात की मोहताज नहीं, चौधरी इरफान सदर सेंचुरी टावर, जिन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने अपनी टीम को और इंतज़ामिया को खराज तस्लीम पेश किया, जिन्होंने बरवक्त कार्रवाई करते हुए ताजरों को किसी बड़े हादसे से महफूज रखा। और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी पूरी टीम को भी खराज तस्लीम पेश किया, जिन्होंने दिन रात एक करके ताजरों की फलाह व बहबूद के लिए कल भी अपना किरदार अदा किया और आज भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और आज कुछ ही टाइम के बाद जो है प्लाजे को बाकायदा तौर पर जो है वहाँ ताजरों की बहाली को बहाल कर दिया जाएगा और दोबारा से प्लाजा जो है यहाँ पे काम जो है वो शुरू हो जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अमीन नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।